नमस्कार येवकार तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. सध्या गोंयांत राजकारणाचे विशयी खुबश्यो घडामोडी आमी जाता ते पळयता आनी आयज अशाच एका विशिश्ट घडामोडीचेर चर्चा करपाक लागून आयज हो आमी स्पेशल इंटरव्यू हांगसर दवरलेलो आसा. कांय दिसां पयलीं एक अनाउन्समेंट जाली की गोंयचो टिटोस जो सगळ्यांत व्हडलो क्लब आसा ताच्या मालकान फेसबुका वरवीं सगळ्यांक सांगलें की आपूण कांय कारणां खातीर टिटोस हो क्लब आपूण विकता, आपूण तो सोडटा. हे गजालीचेर खुबसो बोवाळ जालो, लोकांनी ताचेर प्रतिक्रिया दिली, खूब जाणांनी डिसअपॉयंटेड जाले की बाबा अशें कित्याक जाता. ह्या गजाली उपरांत ती गजाल थंयच थांबली. बट फास्ट फॉरवर्ड काल टिटोसाच्या पात्रांव रिकार्डो डिसोजान डिक्लेअर केला की आपूण राजकारणा भितर सरता आनी ह्या इलेक्शनाक 2022 आपूण हें इलेक्शन लडोवपाक सोदता आनी आपूण लडोवपाची तयारी करता. हें एकंदरीत प्रकरण कितें आनी ताचे फाटलें सत्य जाणून घेवपाक आयज आमी आयल्या मेळपाक टिटोसाचे पात्रांव अशें म्हणूं शकता की एक्स ओनर रिकार्डो डिसोजा आमचे बरोबर आसा. सर वेलकम. नमस्कार. सगळ्यात पयलींचो प्रश्न म्हजो की तुमी दिल्ली वचून आयले हय. आनी दिल्ली वचून आयले उपरांत तुमी डिक्लेअर केलें दॅट यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग हांव कॉन्टेस्ट करतलो आतां. तुमी करता म्हणून आनी तुमी ताची तयारी सुरू केल्या अशें हें आतां तुमी क्लियर केल्लें आसा. दिल्ली अशें कितें तुमची उलोवणी जाली, कोणा कडेन उलोवणी जाली की ताचे उपरांत तुमी टॉप लिडर्स जे आहा बीजेपीचे तेंच्याशीन उलोवप जालां. आतां म्हाज्यान स्टेटमेंट दिवंक जायना, आतां स्टेटमेंट दिवंक शकना. वी हॅव टू वेट फॉर दॅट स्टेटमेंट. ओके. बट तुमी जेन्ना आमी एक पळयता की तुमी जेन्ना आयले, यू केम बॅक, तुमचो एंटायर द बॉडी लँग्वेज, द कॉन्फिडन्स लेवल हे सगळें चेंज जाला अँड पीपल आर व्हेरी स्मार्ट. वी नो दॅट देर इज सम कायंड ऑफ थंय कितें तरी डिस्कशन जाला, हें जालां, भरपूर एश्युरन्स मेळ्ळो आमकां की पार्टी इज विथ अस, गव्हर्मेंट इज विथ अस. तेय जाणा हांव पार्टी बरोबर सदांच आसलो आनी आसतलोय. सो हें सगळें दवरून तेणेन तें डिसिजन घेतलां. बट तेंकांच डिसिजन हें करून एक्सप्लेन करून. Okay, now you have made your intentions clear that you want to contest for BJP ticket. Okay? Yes. Right now, are you interested in contesting in Kalangut or काय जर फाल्यां BJP जर म्हटलें okay, we would like to accommodate you in some other like शिवोले constituency म्हणा किंवा आनी खंय अशें म्हटलं, then what will be your idea? Or you want Kalangut only? I prefer Kalangut because I am from Kalangut. But parties says final. So फाल्यां जर पार्टीन जर कितें डिसिजन अशें घेतलें, you will abide I to have it and to you will abide by go for it. it. Because they have helped so much business. हाँ. They have helped us personally. There's nobody who can harass us now because we don't have a business to be harassed. But I have that Farik Bondi Upaja Habit. So you mentioned about this business harassment. You're talking about की तुमकां ह्या वेवस्थेन सिस्टमान खूब हॅरेस केलो आनी जे हॅरेसपणा खातीर तुमी आज म्हणटा की बिकॉज ऑफ दीस हॅरेसमेंट यू हॅड टू सेल युअर बिझनस ऑर यू इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग युअर बिझनस वॉट एवर. नाव दिस हॅरेसमेंट ज्या सिस्टमांतल्यान जाला तो सिस्टम इज रन बाय द BJP गव्हर्मेंट. Yes. And you are talking about going and joining the BJP government. This is so much contradicting. It is. I'll explain that. See, our harassment did not start yesterday. Our harassment started 40 years ago. जेन्ना हांव पयलो कामाक येयल्लो पळय माडा बोंच्यान बसोन सानवेची खोपय जालो तेन्नाच्यान आमचें हॅरेसमेंट चालू जाल्लें. पुलीस येवन हॅरेस करतले आनी कोण येवन हॅरेस करतले. सो आतांचें कितें घडलां, हांवें चिंतलां हें चेंज करपाक सगलें. सो म्हाजें म्हणणें कितें आसलें, स्ट्रॉ दॅट ब्रेक्स द कॅमल्स बॅक. सो बारीक कितें जालें आतां पळय, रापोसी आतां रापोस इज द PIF फ्रॉम कलांगूट. सगळ्यांचें ओपन आसता, आमच्याच बॉन उडयतालो ह्यो. सोसूंक जाय तितलें सोंसलें हांवें. आतां आमकां गरज ना सोंसपाक. कित्याक Basically what you are saying is it is not the party but there are some people in the party, elements in the not party. even in the party. Party is good. The elements in the official. So एक ह्या हेजेर म्हाका एक क्वेश्चन विचारचो दिसता तुमकां की यू बीइंग द वन ऑफ द बिगेस्ट बिझनस टायकून ऑफ गोवा, रनिंग द हायेस्ट एंटरटेनमेंट सेक्टर दॅट इज इन गोवा, इट्स अ ब्रँड, टिटोस वॉज अ ब्रँड. आयज जर तुमकां जर अशे तरेची हॅरेसमेंट जाता आनी यू आर इन टू दीस प्रेशर आनी तुमकां जर अशें डिसिजन घेवचें पडटा, सर्वसामान्य मनशान कितें करपाचें अशा टायमार? तेकाच लागून म्हाका इतलो मोग हा गोंयचो, तेकाच लागून हांव हें आमचें विकलें
आनी आमी पॉलिटिक्सान येता कित्याक हें सगळें चेंज जावंक जाय निमाणें कितें जावंक जाय लोकांच्या घरान केन्नाच उणें कांयच जावंक करना कित्याक गोंयांत सगळें आहा मात लोकांक कांय मेळना ते सगळे हाता एकलोच हो दोग जाण हो तीग जाण आनी तो एकलो तो आयदर मिनिस्टर हो आयदर MLA हो आयदर पंच मेंबर हे सगळे हाता सो ते एक्चुअली लोकांचो पयसो तो पयसो वांटपाचो सर म्हाका एक सांगा की युअर डिसिजन ऑफ कमिंग इन टू इलेक्शन्स अँड एक्टिव्ह पॉलिटिशियन म्हणून येवपाचें जे डिसिजन घेतलां हें डिसिजन तुमी हेजे उपरांत घेतलें आफ्टर ऑल दीस थिंग हॅपन्ड ऑर इट वॉज लायक तुमचे तकलें पयलीं आशिल्लें की सम डे आय विल गो इन टू सी म्हाजे तोखलें नासलें म्हाका गोंया इट इज गोल्ड गोवा हॅज गिवन मी सो मच आय हॅव टू गिव बॅक सो इट इज नॉट एज इफ आय एम कमिंग फॉर माय ओन बेनिफीट म्हाका गरजूच ना हांव रुपया कांय जोडचो ना हितून ताका लागून हांव चड कॅम्पेनिंगूय करिना कित्याक लोकांक तर खरेंच जाय बरेपण हाडपाक गोंया आमच्या तर हांव मागता तेंच्यान म्हाका काडा हांव 5 वर्सां तुमकां काम करतलो हांव तुमचो राजा जावचो ना म्हाका एक सांगा इन दॅट केस तुम्ही 5 वर्सांची गजाली सांगताय what will be your action plan? Let's assume ki you get the ticket, you contest election, you win. Now you are the MLA. What will be your action plan for 5 years? What are the priorities for Kalangut, for Goa, whatever? Yeah. Action plan किती असतो? Action plan for Kalangut is, look, we don't have hospitals, we don't have schools, we don't have good roads. This is part of my action plan. Second, लोकांच्या घरान केन्नाच कांयच उणें जावपाचें दिवचो ना लोकांक जाय पळय ते घरान पावूंक जाय आमचे जाणटे आहा तांकां एकदां जेवण आसना आनी आमचो लोकांक इतले प्रायड आहा न्हू ते केन्ना भीक मागपी न्हू ते फकत उगी बसोन मरतले सो आमचो कायदो कितें तांकां वचोन आदार करपाक तांकां दुयेंस जाता तांकां वखदां दिवपाची तांकां जेवण सुद्दां दिवपाचें हांवें हें कोण करिना सो हें सगळें आमी करपाचें इवन तांकां घर ना खूब जाणां ताका लागून हांवें म्हणलेलें हें घर सगळ्यांक कित्याक तो पयसो चोरलेलो पळय तो पयसो तो डायरेक्ट लोकांक दिवया हांव अपार्टमेंटाचेर मागीर येता ताचे पयलीं आनी थोडे विशय आसा की वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ह्या एरिये भितर आसा अनएम्प्लॉयमेंट आमी पळयता हय अनएम्प्लॉयमेंट इज अ Yes. मेजर फॅक्टर दॅट इज हँडलिंग हाऊ डू यू लुक एट दिस फॅक्टर अँड हाऊ वूड यू क्रिएट सम सोल्युशन्स टू दिस See, I'll give you an example. आमचो विश्वजीत राणे मिनिस्टर look at how many people he has put for employment in GMC वालोर तेका now look at Kalangut how many Goans are in employment in Kalangut तुम्ही विचार करा you can see so employment आसा पण आमच्या लोकांक मेळना ते employment कित्याक रुली घालूंक What is the जाय reason is because see, I am not racist, so I will not say this community, that community, आणि हे बायले आणि ते निमाणे सगळे आमी मनीस मात कितें सन्स ऑफ द सॉयलाक तर कांय मेळना न्हू जाल्यार कितें फायदो सो बेसिकली सो ऑन ग्राउंड रियलिटी आणि एक विशय आसा आणि एक मुद्दो आसा दॅट वी आर सीइंग की नॉट जस्ट इन कलंगूट की अख्ख्या गोंयभर आमी पळयता अशे लोक म्हणटा स्पेशली लोकल्सांचो एक असो एक विवाद आसा की मायग्रंट्स जे आसा जे मायग्रंट जे येवन हांगा सेटल जाल्ले आसा दे आर बिकमींग अ डिसायडींग फॅक्टर इन एनी इलेक्शन की तांचे वोट्स जे आसा दे बिकम द डिसायडींग फॅक्टर कलंगुटांनी हो मायग्रंटाचो विशय खूब मोठो आसा सो ह्या मायग्रंट्साच्या विशया कडेन तुमी कशें पळयता सी मायग्रंट्साचे एगेन्स्ट म्हाका कांयच ना मात कितें हांव पयलो प्रो गोवन आमच्या गोंयकाराक पयले जॉब दिवपाचे तेंचे कांयच प्रॉब्लम ना आमचे मात पयले आमच्या गोंयकाराक पयले जॉब पयले कलंगूटच्या भुरग्याक पयले जॉब दिवंक जाय ओ कानोयच्या भुरग्याक ओ ओडफोडच्या भुरग्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्याक पयले जॉब दिवंक जाय मागीर मायग्रंट्साचे आसतले वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटींग आमी वी वील ऑलवेज हेल्प एनी ह्युमन बींग So, sir, you put an allegation saying that की गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंटाक प्रायोरिटी एट सम कॉस्ट जी मेळना जी आसपाक जाय अँड इफ दॅट प्रायोरिटी कम्स देन आय थिंक एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम आसा तो इजिली वी कॅन सॉल्व ओके भरपूर एम्प्लॉयमेंट हा गोंयांत another factor you have also spoken about it that is drugs is another factor which is blooming आणि अजून Yes. त्याका जाय तशें प्रॉपर सोल्युशन येवना Yes. what is your take on that See, more than the drugs, the problem is the mafia that controls the drugs. There was prohibition in the US खूप वर्सां आदी
and that led to the Italian mafia, who then controlled even the presidents. So yes, जावपाक नाका sir. So drugs is a huge problem for society, but we cannot allow the mafia to control it. So certain drug addicts, they have to be rehabilitated, because these people are the same people, because त्यांका गरज हा त्यांना ते वयता आनी इकता आणि त्यांका यूज करता ते माफिया. So now let's talk about politics. You have made a clear declaration that your priority, your first priority remains BJP. Yes. BJP is your first priority. Because I have been with BJP. You have been with 2000. BJP and you're following them and all that stuff. Yeah. Parrikar was my You're following, mentor. yeah. And also you're following the national leaders also. And त्यांचे काम तुम्ही खूप तोखणाय तुमचे even social media सुद्धा चलता. Okay. BJP is your first priority. What will be your second priority and third priority? My second priority is probably independent, Okay. and I don't think there's a third priority. Okay. So it is either BJP or independent. Independent. म्हणजे फाल्यां जर BJP तुमका ticket दिली ना, Oh, you are not backing out, you are contesting. not begging out, I will contest. Okay. Because the people want me to contest. हांवें फारीक पॉन दिवंकूच जाय. जोरी तो मागीर लोकांक नाकायल्या, I am free. हांव कांय जोडचो ना, as I said. Another question that is rolling over social media about this ki election is just close by. Oh, And this is आता तुम्ही declare केला we can set a timeline ki within next 6 to 7 months we are going for the elections. Don't you think this is like you're too late? The गाडी already सुटल्या and you have your preparations done? See, people have the choice. People themselves have asked me to give back to society. So I'm not doing this because I will earn money or I will make a name. I don't need it. I have everything. I have a name, I have money, I have everything. I don't even need to do this. This I'm doing as a payback to society. जे फारीकपण आमी दिवंक जाय पळय ते दिवंकूच जाय. आमची ड्युटी आमी करूंकूच जाय. Okay. Now, okay. एक specific मुद्दो which you spoke about and which is now लोकांनी तेजेर लक्ष असलें. So that is about giving free apartments. This is your statement. This is not somewhere that is coming from. No, it is my your statement and it's my idea for Yeah. Goa as a whole. When the statement was cross-questioned with the current MLA in the morning, today morning itself, he said this is not possible, this is not practical. I want to ask you, what is your study behind this and whether this is really possible to See, do? I've done a study. It is really possible. Secondly, if the people want to do a study for themselves, calculate the wealth of the minister, calculate the wealth of the TCP guy, calculate the PDA bribes taken, calculate the wealth of the punch members, calculate the wealth of the sarpanch. That money actually belongs to the people. That money should have been given for housing, for hospital, for football grounds, for football ground एक बांदतालोच जर ते दोरे आडान घातल्या म्हाजी सर त्या भुरग्याक बांदतालो हांव ते सुद्दां आडान घातलो सो कित्याक मी आता यू वॉन्टेड टू डू डेव्हलपमेंट तुम्ही समाजकारण करताले तुम्ही तुमच्या बिझनेसाक गेले तुमच्या बिझनेसाक प्रॉब्लेम झाला तुमच्या समाजकारणा भितर लोक आडखळे घालपाक लागले इज दिस द रिझन दॅट यू आर कमिंग इन टू पॉलिटिक्स नो दिस इज नॉट द आय रिझन कूड लिव्ह एंड हॅव अ हॅपी लायफ म्हाका कसली गरज म्हाजे भुरगे भायर आसा हांव तांकां सोडून हांगासर रावतलो थोड्या तेंपाक इट्स अ बीग सॅक्रिफायस So basically, it's clear cut that you want to serve the people. I want to serve the people. I want to pay back. Okay. What is your vision for Kalangut? I think I remember last time when it was your birthday and we were Yeah. interviewing you. You had your plans, but that was completely on a social platform. Yes. Now, as a political agenda, when you say की आता राजकारणातल्यान तुम्ही जेन्ना मुखार वतले, vision कितें दवरला तुम्ही कलंगुटा खातीर? What are your action plans? Vision कितें आसा? On the political agenda front, I want Darbar style of politics to stop. I don't want MLA sitting and आमचे सगळे गुलाम फुडें रावलेले लोक तुका पळोवंक येवंक ना लोक आपले कामां करपाक येवपाक येयले तो 20 सेक्रेटरी बसोया आनी लोकांचे कामां करून सोडत 24 hours कोण सेक्रेटरी बसोया सो ते एक ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट वी हॅव टू मेक the MLA the servant of the people. He's not the Maharaja of the people. Second, on the development front, I want broad roads. फाल्यां कोणाच्या घरान उजो पेटलो फायर ट्रक कशें वयतले तितून चान्सूच ना
आनी गरजेचे टायमार जेन्ना पार्टी आसता कोणाची आनी चान्सूच ना तूं रस्त्यार मेलो जाल्यार रस्त्यारूच मरतलोय. हाव विल एम्ब्युलन्स गो, हाव विल युटिलिटीज गो. सो ऑल दीज थिंग्स हॅव टू बी टेकन केअर ऑफ. हेणेन कितें केलें, FAR कमी केल्या आनी लोकांक आख्ख्या भाट्याचेर बांदला. कित्याक वयर वचोंक जायना लोकांचेर, हेणेन नाकाल्ले रुली काडल्या. सो दीज बॅड रुल्स मेक गूड पीपल क्रिमिनल्स. आतां पयशे जाल्यार रस्त्याक कुशीकूच बांदला सगळ्यांनी. लोकांक बऱ्या भाशेन सांगलेले बाबा तुमकां FAR सुबेज दिता, तुमी वयर वचा, लोक तो जागो ओपन दवरपाचे. सो गिव एंड टेक आसूंक जाय. हेंचें करप दुसऱ्या भाशेन, दादागिरी करप, वचोन तेजो जागो घेवपाक, मागीर तो कोर्टान गेलो आनी हे शिरकोन उत्तर. बेसिकली जे हायरार्किकल जो सिस्टम बसयला, यू वॉन्ट टू अपलिफ्ट इट where has to people be will checked. have the power. Yes. लोकांक पावर दितले आणि रेस्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. Very good point. I want a referendum on every issue. If there is a building coming in Kalangut, I want the people to vote on whether the building should be allowed or not allowed. If the building is to be allowed, what are you giving the people? Are you giving the people 10% of the building, or are you giving people money? What are you giving the people? Tomorrow if there is a spa coming, आता कितें जालां, स्पा नाका म्हणून सरपंच बी सगळे बोबो मारता. मात कितें जाता, स्पा कालांगुतान प्रोफिलेट जाल्या. सो लोकांचें डिसिजन जावन न्ही आमकां स्पा जाय वो नाका पळय तें. सो हें तेंच्या हातींतले भायर काडूंक जाय. हांव सुद्दां न्हू, म्हाज्या हातींतले भायर येवंक जाय. दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी. जरी जर हांव इलेक्ट जायना जाल्यार चलता, म्हाका जालोय जाल्यार चलता, कित्याक काम करचें पडटलें. जायना जाल्यार काम करपाची गरजूच ना, हांव सुशेगाद वयतलो आनी रावतलो खंयसरूय. सो development, people should understand. I am pro development. I want to change your lives. I am not here in this for myself. I don't need it. So people should understand. I am not going to do extensive campaigning. I am not going to visit funerals and कित्याक इंटराक येतलो हांव तुमच्या ते मोन्नाच्या हेका हे सगळे MLA वयता आनी कोण वयता दाखोवपाक फकत. हे सगळे फकाणां. जितो आसतना ताका साल्वार करूंक जाय थंयच्यान. मेलो उपरांत मागीर कितें कोत्ताय. ओके, सो आम्ही अशी म्हणूया की वॉट एव्हर तुमची सध्या तयारी चाललेली आसा त्या तयारी प्रमाणे दिसता दॅट यू आर कॉन्फिडंट अँड यू आर गोईंग फॉर द इलेक्शन्स. रिकार्डो बाबा कडेन आमी उलयले आनी तिणें आतां सांगिल्लें आसा की दे आर कॉन्टेस्टिंग दिस इलेक्शन. देर प्रायोरिटी इज BJP टिकेट अँड कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट फाल्यां जर पार्टीन कितें जर डिसिजन घेतलें जाल्यार त्या डिसिजनाक ते अबायड रावतले आनी त्या प्रमाणे आपले ते इलेक्शनाची तयारी करतले. एट द सेम टायम इफ पार्टी इज नॉट गिवींग देम द टिकेट, ही हॅज मेन्शन्ड इट की ते इंडिपेंडंट रावतले, बट ही इज कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन फॉर शुअर. तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट अँड येता इलेक्शना भितर लेट्स होप की देर विल बी सम गुड न्यूज फ्रॉम युअर सायड टू अस. थँक्यू सो मच.